tandır şoçurtan gönjiktinena diğsıl hummara cerba kansı tandır tombi çüci çermbebe Sambarando ba tamçıdındırısı ariyal haykatan ladonum cinirkede Tülvüm tağdamayı kanım tan duvakanci canım çözüm per tamçıdırkede daqı çürtana to Khwaldın sevlamarın boçi daqı şor pammiğdan jüni kwetin çimburguni cizonti Kırson tücüğünü cüvesaldı sola Kanımızdan doğrusu gare keresen Pemma karacimba nyekırga Sozırın namlı tirtonu catsa so Kuaktirulama namla solvandi Zavnam zibi jentüğün çoğuni ta Tücüğün ortoğun yambim tönga va Nakçuda tambarabri bitir jüçen Kurndi çükür tuğbil honçine ba Cimide godzeri javla solvandi Kivşa kemkin Dola cipsiqtiri Cimide godzeri yonçılı tüqtirim sodu Oda saran honçine namki nanjurba Jigmide ağlan bir javla solvandi Pagban jiktin avan şıgı tücüğün çılı Druva taralan jodbi tiri khonan çoğu Jirtsi tondun alonçine nanjurba Jigmi gelvi nyekara solvandi Şertere gelvi tibu jevala Nantara tibi wanshig kawar Sonwan panchuk dingale ranjulurngi Jigmi de chiji wanporo solvandi Thoma vavji desgani butona Manchil manrungun sumundomzade pa Savlama desga chiji Tembi nimi javla solvandi Samsuk canım kurungun jerim bemala Kanımsan çürkür tombal honçine bang Ardanan honçuda zobal yemcilesel Virmiden akavan bura solvandi Tonjidir gombi senle ve semla po Semyerik ton jimbi ranjelerton Ram gombi trotsider nipatan Kharjul timnyam şudba oyon Domin zela onun berefsen çüvecen Kırcıbıtan bir cansına sarımcı ba Sevlami sevlan sorvandi Şkason tücü sinci lavdı solu Toncudur gomba toğbara sinci lo Eriksel nor ki cenkımı sallapi Çüzdadak domi tımtan yok bata Kınza çürkün oğruk siği Cimçıqtan barngay cizonca Arnyuk dihtan rüjel sevak vaxtadani Çoğumunu sosu rankala çürtüne ba Tartık dorjiyen çansarın gomzadın dadı Oğumun çüci vaci poçana Tixsim serci kanji ngovo nidi Ransım çürkün onsum tomzada ba Sevlama namla sorvandi Şehtara zonye yelna tağbatan Nağıştarın zınbi simnide tulvatan Vardı oduksal rongo kibar Tixsimi dixsiga namji tügjiye Çenci rangide tulvar senji lo Nam katam nyembi simchin tamsi ji tondu Yon taqbara zugbi senji Kevji yikir ngatan damba Çavdık dorjin chanchen bo konfons Kasinda nyalla tobaripsya Te tobaripsya vichete zugba chimbon honchi nyantika Ngondu chayi kamzom lami Jalontan zimdindir ni Rilni chabaripsya bala Thomar laton vartak zonton tamrin jugton ton sumyo bale Ti tombo laton to son niba Zonton sheba kamni yen Niba zonton sheba tenyala Thomonshi ngondro Thomanangar ngondro Nyamnan rungurzi chalag Nyelam poichata Sumyo bale Ti tombo Kabni yen Ti tombo tenyala Talanjur nibar kawatan Atse martaq batan Korwi nyegmi tan Le jimdri tan Taru payun Firnin tan batan Trugyo bale Ti tombo Ringata kond soni Tan terang kawsan Trugba firnin tan baka Kabni yangson 顶礼大恩根本上师，祈祷大恩根本上师，慈悲心相融之家子，
愿尽虚空之际，有尽伏没，即生真的四生无知之金刚持的果位。为此，大圆满隆起心地，潜心引导文，普现上师言教，与潜心备忘录相结合而作宣讲。此有分为初首义、中论义，后结义分三。首义宣讲完毕，今天所宣的是论义。论义有分为共同外前行、不共内前行、修持正行之之分，接近往生法分三。今天所宣的是第一。第一有分为下慢难得、寿命无常、轮回过坏、业之因果、解脱利益和意志上师分六，而其中的前五者已宣讲完毕。今天所宣的是第六，意志上师。老师他，lama hingin tambala, tombo lama tabatan, vart lama timbatan, tamar gonsud lapatan. Subject anambaksim yonenenge ti tombo lama taban de subject compte soneta tereng ke kapsan vart lama tinsir sheba kaptis 意志上师又分为首先观察上师、中间意志上师、最后修学上师的一性分三。而第一个观察上师已宣讲完毕，今天所宣的是第二意志上师。这。他拉玛瓦特拉玛丁次这个kap些把个kap这的，他第那个帕奇瓦的考试工的，等参的人，他第那个考试呢，他拉玛啦，丁呢，他就是个关注，Gutsirte karsa konte sonri ta tereng ke kasun ta lama te chubata japto ta tuju jina ta re tuju je gutsirte shepa ke kaptis 那么意志上师的大部分已宣讲完毕，之前所宣的意志上师，那么就应该是依教奉行。那么如何去依教奉行，已宣讲完毕。而今天所宣的是以三种三系或者如何去承事上师所宣的是此法。他们拉玛拉丁比高斯，因那他们都听过那里，他卡斯工都是把他的。Re kamnota kamshukaram batamche yang tsami rana manzur na zgoni nyangus 那么跟之前相似的动机和行为跟之前相似的就是说趋势为颠倒而如理如法的听闻今天的法他呢terang ke kapsa ne lama la timbi kapsa japtok nambak samji goni nibar shaba yang Rab Jubim Choba Jishawati Lami Chetar de Tambi Chutam Chit Kapsita Neriji Goni Nyams Limba Yen Ren Ling Kazapto Yente Runk Li Ngak Yedasum Lami Tandakone Javship Shiba Yen Tama zanzanke berwa jizi lonsul la subi khtompoti gonem la mani bershibat sti njurba yonna komchuk jibanchut jabtok chuji ling kolwili tan tag namyo chuji kerbamide nibaksam jinani jibatem chogin resu 一致上师之时，我们要以三种成事令上师欢喜的。那么其中上等的成事为修行供养，也就是说以坚韧不拔的精神，历尽苦行、孜孜不倦的实地修行上师所传的一切正法。那么中等则是以身语意成事，也就是说自己的身语意侍奉上师，为上师服务。下等者是以财物供养，也就是慷慨供养、饮食、受用等等。 我们要通过以上三种方式令上师欢喜，如功德当中说：若有财物供上师，身语恭敬成师事，何时一切亦不会，三喜之中修最深，如是所宣。他的真主这些呢，他拉玛拉亚多
남박섬 지고네 니버도 샤고네 레송 리그 ergoni japtok drupjita ngak ergoni lama la japtok drupjita yiji goni lama la japtok drupji tirta undur na lama te tu niberte shagonre tena lama te tu nizi japtok segona tu nizi konata sunrawot kerezinanata rep那么此处所宣的就是我们要以三种一至上师以后要以三种诚实令上师欢喜，也就是一诚实上师、与诚实上师和义诚实上师三种要令上师欢喜。那么最令上师欢喜的是什么？这呢是以修行，才能就是最殊胜的，就是以修行能令上师欢喜的。Lammi sondre ta chetar de tambi chu tamche lammi ta dorna ta dam se gunure chu ta che janz lamma ke sonji janz yenna chu lam tanz tamchit kapshit ta nyeri ji goni rank nyams limbat那么上师所传的不管是任何一种法，就是窍诀，或是所传的不管是任何一种法，那么最此等法就是以苦行或者是坚韧不拔的精神，就是实地的修行，那么此就称之为最上的这个修行供养。哦，也对。这另一个角度也那里说，但整个另一个拉玛拉角度这不对。这清楚的人呢，人个理的我一直审计，拉米真的过年家是把地里送的，理个当这个中度我个阿妈就当审计呢的拉米真的得到。过年家是把理我个你个的，拉米真的过年呢的家是把地到了。那么中等供养就是以身语意诚实上师为中等供养，也就是自己的身诚实上师、语意诚实上师，如是为上师服务的话，那么就供奉或者是侍奉上师的话，此为中等的，就是说中等的这个供养。也对。他们人跟不瓦里送。Jizye she la suba, Tompo Jigone, Lama Nibrishibati, so. Tamayana, Zanzanker, Jizik, Tatim down in the Choba Bill, the Zanzanker, Jizik, she la subag, Terta under Lamalan Choda, and a Terta Gone, Lamalan Nibrishibataris. 那么下等是以财物供养，也就是说自己居住的财物或饮食、手用等等供养给上师，成为下等的这个财物供养。哦，这تصنبوكو لما لا جابتو نمبر سمجي غوني لا متوني برشا غوني ريس راب جبين تشبا ندران لينغ تشبا تما زانزن تشبا تا تصمدوت ريس。那么此等大众明了了吧？三种诚实让令是上师欢喜。第一个就是上等为修行供养，中等就是身语意持诚实上师，而下等就是以财物供养。哦，这，jurba有那工作日班去，家头去领过来，他这个那么去jurba没，你把什么呢？那日班去送，他得到多那人个。这龙说的进酒吧子有几张子烟呐？他工作日吧等出国的送，工作日吧刚才那工作日吧的拉玛的送的。那么若有财物供上师，身语恭敬诚实，是何时一切也不会三息之众最修最深，也就是自己居住的任何财物或者饮食手用，应该供养给第四宝。那么第四宝是谁呢？第四宝就是上师。哦，也对。جاب توقع تجي لين كوري ليسون لما لا تا جاب شيء تنا تا شيء رمجو تجينا تانا أو تيم تولنا رنك
리 고니 람미 다치 응아지 쳇타 신나나 텔라나나테 터타 시지타나 나카 고니 다치 라마라 냠보타나 팀출 만텀바 터타 야라 메제 티 аргон ресон 람미 다 척송 티 샤와트 드바 테스타와 라마라 잡시 드브다데는 테 드빌리 탐치트 티 나면은 테 치지 전조는 말했어 치지 먼저지 치케르지나 니박섬지 나네 드반 추게네네 다 라만드 꼼축 섬지 다니잖아 시드디네테 옛날거는 꼼축 제바시네리네 꼼축 제바고 라마트 니박 섬지네네다 야타나 랍 드빈 쳐바 저 링금 쳐바 타마잔승금 쳐바 니박 섬지는 좀데 섬지나나 드바트가 지금 초연네리서 那么生于一就要诚实上师，那么就是诚实上师的，比如说给上师做佛事，或者说生就是上师所吩咐的一切事。那么欲呢，就是不说一些不约意的，就是约意的上师约意的这些言语，如是而及诚实上师的话，如果这样去做到，何事也不会就是所毁坏的。那么一切都不会毁坏。为什么不会？因为三习之中修是最深的。为什么会这样？因为就是说三宝之自心尊是上师，也就是第四宝就是上师。如是而就是以这个上等的话，以修行供养；中等的话，生于一供，就是诚实上师；下等的话，以财物供养。如是供养的话，那么自然是最为殊胜的。我的拉米在说的忙一把，知道在讲。타블람 키비 인자슈드 히네 땅나 코나도 샤군레소 타블람이 인자슈드 zangan chula chumain banda lamin zapshud cheta inzaji chanzina ta lamin zapshud de la matak bag ta ndihi manjogda de lama tag agdarsha semchin te talman dimbi tablam kiba yenrene de tablam kiba ge zapshud nasud zanni dafsha simchin jinkumla ta re ta talmte jinzi tlananate yenri sam te tagno kona de shargun resum 那么上师的行为变化模式的没有固定性的，无论上师的举动怎样，我们都要认识到那是三巧方便的行为，唯一管清净观。那么上师的行为好坏或者发挥非法，那么种种行为我们都不应该以这个不清净而视之，而要认为就是上师是为了所化众生而三巧方便的，唯一管清净观。那么上师的一切行为都是要度化众生，不如解脱之道，如是的行为要唯一做清净观的。 오리 응원 반진 나루파티 키트 침부르데 저니 유급 예담제 리 초지 세르지 라마 침축 데로바 인비 자그르 카르숙스 손시 손 콘테마트데 체데 카르숙스 신장 데로바 카르주 스타드 초 일티 만남 la tribe jimisir yildana telopa shaba sayan yutam shibe moto telopa tempo telopa shaba yut yodasir tribin zapsula ngiba mepe teyembrayan yon teyemba yan studergune Trombo telo pati kangna yudu tribe. Pagan janrar hina tawa gwan ndayan sir. Terer shen be telo pa nya khsun driba jomba kan dandavjak. Nya rivlane mela chakte jal to sorvatan drak sekul ji antone junduk. Shek Salni, Jisan Zambra Shibe, Chizir, Nga Chambo Yimbala Son, Nanji Shibe, Jisan Zon Ayin, Tirtawan Zapshut Chan,
Telopa, Stone Zaji, Mani per Nyak Subamanja. Nyati, Vladr Ternila Moe, Simchin and Lingamba, Yimbaton, Kolati, Njimbi Niba Yope, Hati, Njiro Surni, Radam Hitabi sent in Pimbayin. 那么从前那罗巴已获得这个已成为大哲者。后来有一次，本尊告诉他：“你生生世世的上司是圣者德罗巴迪诺巴，你应当前往印度的东方。”那罗巴尊者听到此话，立即启程奔赴东方。于是对迪诺巴上司到底住在何处没有搞得水落石出，他便向当地的人民打听，结果他们都说不认识。他又问：“那么在此地还有没有叫迪诺巴的呢？”人们回答说：“有个以行乞为生的迪诺巴，大家都叫做乞丐迪诺巴。”那罗巴尊者心想，大成就者的行为是不一定的，很可能就是他。于是继续刨根问底：“乞丐迪诺巴住在哪里呢？”人们告诉他，就在那边正冒烟的婆围墙内。他大步流星地来到那里，迪诺巴尊者果真正坐在此处。只见他面前放着一个木盆，里面装满了混在一起的死鱼活鱼。他从中取出一条鱼，放在火上烧烤完毕，就吃了起了。接着弹一声指响，那罗巴上前顶礼膜拜，请求色受。迪罗巴尊者问道：“你说什么？我是个乞丐呀！”经过那罗巴再三诚心诚意恳切请求，迪罗巴尊者才色受了他。事实上，迪罗巴尊者并不是由于饥荒难耐，实在得不到食物才杀鱼的，而是因为那些鱼不知取舍道理的恶劣众生，他具有超度他们的能力。为了使之与自己结上缘，才吃鱼肉的，然后将他们的损失寄引到清净刹土。哦呀，他得到的，都说过去几个人呢，亚他那讲的，拉面在说，忙一把这当在讲，他啷个变在说的去呢？当那可能用过说乌鸦个呀个呢，会得到他生个会难的那了，人Panchin Naropa Zingdujita Hibata Triba Chimbut Ri Naropa Zingdujita Kibata Triba Chimbuzri Ta Tirta Kibata Triba Chimbu Panchin Naropa Kola Yitam Jilhag Jalzida Chu Cer Ligue Lama Te Chimchuk Tilova in the Yenrene Jagger Hertish son that the Tilova the Tsu son Narobala Yidam Gazak Li Zal Lontan Risk 那么为什么要此处宣教这个公案呢？因为之前宣教到上司的行为是变化莫测的，没有固定性的。无论上司的举动怎么样，我们都还认为那是三巧方便的行为，唯一做清净观的。跟这个相似的，那么从前，那么班车大就是那鲁巴，即是智者，也是成就者。后来就是有本尊请示或者请读本尊之面，告诉他生生世世的这个就是你的上司，就是圣者迪鲁巴，如是做了受记。哦，也对。Te Naropa te la yidam ke long tam yidam ke long tam tema yoba tema thata Naropa te jagar ke kharsoks son telo passing dujita tsana sons ta ma ti yil ma thamchila Tilopa zing to the yon eri the trigger that they gonna tam chicken book. Ta Tilopa sing to the yon mari yil dana Tilopa shavai sayon yutam yon maribs in risa. Tikas te kung naropag yil dana marsa Tilopa sing to the ayotamis. Tinanga ta Mexico Telopa sing to you, Moto Telopa sing to you, ta
전부 대로 발생되지 요만도 때문에 다시 팀 집이 판터를 쓰고는 그 세구나 팀다고는데 대로 발생은 미 던도 손스 주사체가 뜻지디 거는 다 코르크 틀라 섬데 다 집이 산토로 쓰는 거는 데 트트트라 자술라 니바테 미 때 옛날에는 때 미히 때 옛날에는 때 초지리니 다때 깨나요 그 지데데 다티 정오텔로가 아세서 티스타라나나테 신드로섬 정오텔로바테 거나요드 집에 정보텔로바테 파크 정러식나테 또아용고는 다텔라 영선데다 정보텔로바싱드제다 정보그 서드 존다데 자그나트르 다 지금 기브즈 메는데 다 콤바멘 정르는 그 나온다나테 주고 저세 때인세 때 때인들이 손데다 디 트사 디 일무 탐치 그때지 다티 때리시디 때로 다승 나로파 때르 때 저르시바 티나데 식선디코는 때로바 징두지트가 냐 때 흔다 마흔 sombo Jima Shoma Content de Jardade de Nyari Lene Mela Trade Teo Jalto Surda de Tundu de Deta Nyata Sunamato Tome Tarzank Zamanda Segunurite Timunda Chigamaus of Shang Serte Tundu Jugozik 那么就是当这个本尊就受记就是生生世世的上师是德罗巴，那么当下就这个拿罗巴就前往印度的东南方去寻觅这个就是他的上师德罗巴。那么当时他就在当地就打听就是有没有个德罗巴，当时很多人就说不认识德罗巴。那么当时就拿罗巴就有问，那么到底这里有没有个德罗巴？有一个人就说，就是有一个行气的德罗巴，那么就是有一个叫德罗巴的，他是行气的，但不是成就者，那么就是有一个行迹的。那么当时拿罗巴就心想，大成就者的行为是不一定的，可能就是他。于是就问，那么就是想见到这个德罗巴，就问，那么这个德罗巴乞丐德罗巴在何处呢？他们就知道在坡墙之内。那么当时就是德罗巴就是以乞丐的形象，就是说乞丐的形象。于是就是拿罗巴就走到坡墙内，见到德罗巴尊者面前放着一个木盆，木盆里有死鱼、活鱼，那么交杂的，那么从中取出一条鱼，靠在河上，而就是饮食。那么除鱼以外的没有任何仪式，也没有任何就是其他的饮食，以乞丐的形象就住在此处。哦呀，第一个是拿罗巴、德罗巴个根的那从这个香菜呢，他空几身怎么热几杯，德罗巴个吃些，我转播音巴拉送，空转播音的人呢从吃些呢，空个几身怎子的空啊面的啥子面的这个大龙就几身怎子那吃些呢送。소나는 나로바게 난지야를 지선점벌 지시되다 샹찰 소로아답 뜻답시디고는 데 나로바게 디 딜로바게 나로바 지선종아 연송 디르타는 잡수장 딜로바 토네 자진 마니바 냐소바 리즈나 자지 마니나 토네나 자지 마닌 냐소바 마리탄 냐티 르기디 컴란드르 쩨그네라 모에 셈친 링은 바타타 예너리 틴디 코나나타 콘 딜로발라 림비 냐티 린 코나나테 니바시 고나테 요너리 니바요 프르테히나나타 냐텐 린 고나 냐텔라 펜타코나 다음 질와즈 유고너림 질와 마오나 판 딱탄 마리 Tindicona, Tan Giras, Nyatagan Jordan, Nyatelanate, Pantagona, Te Tamkil Bake, and Zafsuk, Nyate Tamchitianate, Shat, Soldat, Te Namki Tabishant, Pembaye, Te
那么接着就那罗巴就上前就给迪罗巴就顶礼祈请他射手。迪罗巴，你说什么？我是个乞丐，我吃的都没有，怎么射手你？那么那罗巴就再三就是说诚心诚意的祈请，而且顶礼祈祷以后，迪罗巴才射手了他。那么事实上，迪罗巴并非是说了为了饥渴而就是说才杀鱼的，因为那些鱼是不知驱色的恶劣众生，而迪罗巴就具有超度他们的能力。虽然有超度他们的能力，但是没有结上缘的是无法利益的，因此只顾的他就以吃鱼，最后将把他们的这个就是使用这个鱼肉结上缘以后，最后将他们的就是神识，就是说接引到清净刹土，实现的这样一种项目。哦，也对。他会对人的萨拉哈当肯吉吃的当然哈瓦是吧？我们彼此都有把说，这个人旁边也是这边往去跑去吧，多瓦拉说吧，他这边吃都有把人别，再说刚来样。同样的，印度的大成就者萨拉哈巴曾经显现为弓箭手的形象，夏拉瓦热也是这显现为艺人的身份等等。在印度圣地的多数的成就自在者都是以下见种心等极其低劣的姿态出现的，所以我们对于上师的任何行为都不视为颠倒，需要唯一管清净心的。哦呀，对。자그렇게 접친 자치는 그 접치는 사라하바스 접친 사라하바던 다 지금 당근 그 철도 죽었어 접치는 하와를 와싱도 지다오는데 몸비 철도 요스 뒤에다가 돌나 자그런 팍비지 주변원식 발치와던 다 지금 돌바지나 지금 rig dugmonda se gunre na dorwa ke rig jinda ha shang da tim down na te chi semchin je stok cha ko na da tim da ta ke rig te na jagar ke tchin par chiwa ta na te khand ta che bit te yo ba yin re so te tam chi jen za shi ko la ya lo bar te msta de ta na ba ji te jon gunre jon gozi chi ker jena na te trup trup te tam chi ko na za ba ta rang lam mi na te quand la condrier testan zabana sota stonnerini telana te lokta monsieur para tarnan basic de jonjita na chinris 印度80大成就者当中的大成就者就是萨拉哈巴，那么曾经显现以弓箭手的形象，那么度化众生的。同样的，夏拉哈瓦也是显现为这个猎人的身份的。那么在印度圣地，多数的这个成就自在是以下贱众心，比如说是以乞丐或者杀生等等极其低劣的姿态出现的。所以我们对于上师的行为都不能视为颠倒，需要唯一管清净感。为什么呢？因为成就是实现这样东西，不光是这样，上师也是为了度化众生会实现种种的行为，因此不应该视为颠倒，而唯一做清净观的。哦，这人的在说讲了六百米大的，旁边有些玩水攀木去，我多了话，我用不读书的攀位置，年把连江很多年把有的就算把打的是。那么如功德当中说，诸心不因生邪见，圣地殊多自在者，显现孽众恶心相。那恶孽之中即恶孽，如是所宣般。哦呀，这是买不六百大万，600捐了，当那一人中那3G讲捐用，3G来用那捐用通，100打的3G研究捐的通话研的。Argon chomden dejim chia gelon lak bikar majib chava lo nyu khsab jir chomden deji jamjan de seti den no to chni lo la cherhi jan tabi tamba tabi zaba tamchi yor jidan ton ris 相反的，如果将那些形象看作是颠三倒四的习性而冠为过失的话，就像所谓的九般渔夫已见过一样的，意思是说，就算是佛陀
也会有人去见他的过世的。往昔师尊的兄弟三星比丘在24年中当佛的使者，对12部了如指掌，完全可以倒背如流的传讲。可是他将师尊的一切行为看成是奇旷之举。我的，他得到我那家个执勤家去不他们去的，咱是当这个咱们这种那的，但那的，这他们去的了那的，或者呢落大的新年的马拉松。拉米样那天咱去到那咱们这种那都那里送，第二那落不到那天大年的马拉松，门前是去开的那拉米咱把啦但是درشا سمتن تنجم بي تاب تلا كونلا كوندر كونا تيرتا زبانا صدن زنريتان تلا لقطة تشينيان مارسو خيرنا تي لقطة تشيني ري تغنان تماوجن لقطة تشون تيو دانا تاس سانجي ينا ينران تنجو تشيران تيكن شون تنتون ريسو कोई तेज जन राज कौन न ते लामा लावन न ते रंग जस चरता जन आजाज भी दे तगन जो गन रे मारतो लोकता चीन न मारतो ये राव त लामा त न्यम दु चेरा दी लामा इन न ता सी स्टुंडन टोन जस ला स्टुंडन टोन दा ते लोकता चीन रे ने ते ता चीन न मारिस 那么同样的，比如说，就是印度的80大成就者实现为度化众生就实现的种种相，而对此等形象，那么自然不应该生起邪见的，那么颠倒会邪见，不应该也观他们的过失。同样的，上师也为了度化众生会实现种种的相，也不应该就是说观他的过失的，就是应该观清净观的。为什么这样呢？因为就是说没有去，就是只观过失而没有做清净观的。比如说你与上师，就是说与佛纠伴的话，也会见过失的。因此这个，那么自然应该对上师度化众生，就是为了引导众生、度化众生而实现的种种相，为一做清净观的。不然的话，长期不谨慎，就是如是，而且不做清净观而不谨慎的话，那么自然与长期与上师诸伴的话。结伴的话，自然也会就是也会观他的过失，见他的过失，因此应该为一做清净观的。哦，这他这他拉玛拉，这真不得，这真的嘛？他这拉面在说啦，当然的，中国那人那么多，他也让我们注意起来，说的拉玛三级人呐呢，他这啦呢，这真的同级有那里。回那起码这里呢，我的三级专门的，跟我什的主要比较是那三级专门的，跟我什个在巴达那那的，也让我们注上这个的真的同级都主要可算，起码这里呢，我们专门的这他主要比较是教部个这个他这个给了老比较嘛就些话是就是有那里。te galon lag bi karma te lo nyu khsab jigwar de chomdun de ji jam dran je shi da da dar galon lag bi karma sing du ji te khand ne janam khiba ta sa ji chom de je son yi din chirni yo te lo lan chekhi ne ta tim zgon ne te galon zang khiba je ritan te on tarna lam di sa ji ji zaba tamchita oyoji kuna martona nate mantona resi。那么就是说，应该对上师的种种行为不应该去观过失，而唯一做清净观的。不然的话，哪怕这个上师就是佛的话，如果长期相伴的话，也无法见到就是说功德，而只能就是说见为过失。这个时候唯一做清净。为什么这样？往昔师尊在世之时，同样他有个兄弟就是国王中信的，那么三西比丘，那么当时他对这个12部的了如指掌，是一个智者，那么完全可以的倒背如流的传讲12部这个12部，那么12部经的，那么当时他对师尊的一切行为也是说是观过失，而且看成是奇旷之举了。哦呀。
다 tirta gelon lag bi karmayna sarji la javshi jamdrens shi bi kaps sarji la inna zavshi la tagnan de jon matna ta yorjis tun tonde te ugod ndom kant yumiji chetsa marto ata sanjita na khonya na te janda jindja na ris lokta maziba de tundichin reso kwerna mulo nyu khazabjir chogoshi won ndom kan yo beskelile yondan tand tsamsi nge mam thon so de te gelon lag bi karma ke te zin ris 那么同样的三西比丘就是在本师当这个佛的24年当使者，因为就是说没有观清净观以后，那么本师的一切所行就是观为过失，因此之故，那么当时心想就是除了没有疑心光的这个差别之外，我们两人完全都是相等的、相同的。生起了这样的心分别念以后，他就说24年为如普，出生具有疑心光，芝麻须得无为见，知发我胜不为普，说完之后也扬长而去。 어리 다데 좀든 데지 녀니 긍가부 콩그 시네 럭비 카르마데 럭비 카르마 karchi jibel 럭비 카르마 tarta jigdna tsin dipsete metro damrar yetgda chison kangabu lakkarchi tonte 신네 좀든 데지테케다 손소시베 라커치 링가 쿠 즌테 뎀바스터 고마임베 샤그든나 든타 자브르샬라 샤든 소마타 콜라 제친 바구소 냠네 샤든타 자마 마지 파란두 샤든 조이 네모 카콤발리 체징 통웨 체만제버 세 띠시네 메토 담라나 예토 즈마두베 삼마 알기 잼바시 제바yen의 레송 当时师尊的这个使者阿难就请问佛陀，三西比丘将来会转生到何处呢？师尊告诉他说，三西比丘现在只有7天的寿命，死后将于花园中投生为恶鬼。阿难来到三西比丘跟前，将师尊所说的一般话一五一十地告诉了他。三西比丘暗想，有些时候他的谎言也可能是真的。不管怎么样，在7天当中，我还是要谨慎行事。等7天过后，我再好好的羞辱他。于是他在7天当中睡眠为静。到了第7天的早晨，他感到口干舌燥。于是喝了一口水，没想到水未消化而气绝身亡。死后在花园中投生为一个具有九种愁香的恶鬼。这他跌倒回那给龙拉比卡马星都觉得，他那他。يتق دمرة ما يتق دمرة أنا ده يتق سكتي على صندر تي جيلون لغ بكرمات تنبك جاب شرط ملون يختابج ويخشي نري تي شون كنا مارتو يوندن تا ودن دوم كان سامز يوج سامز لا مارتو ننا يوندن تام سامز مانتون نري تغ tu lagbi karma ke ta chune ta kunki chodan tomba tan kon lagbi karma konya lagbi karma kunki ni ta jo yondan tan tsamz mek ni tindi cho magi khuzida te lagbi karma de vesons di kon se gunate magi nirni te kangawo ko shis Kangawo ni se kangawo ko tarta tombala jine ta gelon lag bi karmata kan chinjon rewo don jis tombi son da lag bi karmata tarta jig dang
대 지스 락비카르마트 다 흔조너리 센디시너리네 다 흐선다 센디시 차르디가 다 락비카르마트 메토 담라나나나타 예덕지와즈가 렌조 tombi te kangawa lo tuksons kangawu que tsarayon gelon larbi karma que ton de son de tu nafsi la ta josim ta shunchul mushi samje domsim testa undorna china martogna chumden de cho andimda nimabdang cho khenjo khnin tarna metok damrana de yedqti alen jogo songup zide lakkar ke thariri ta semam samda de thariri ta khu tomba ke arzant dimbartar terta waina yinna miki kon khenjo na miki tan tamdo kon jagdang sed zama mazad de nyogni da timda se gunurite shagdanda dada gzagzab yina shagdanda sonatan ta ko khnamari ne te mahe ti ta tomba sanjela ta harachi chirz dagu argonda de te jagdanda sama mazu de te gelon lakkert dan ris 那么如此般的，最后三西比丘在花园中投生为恶鬼的。那么三西比丘在本师尊前就是24年作为本师的这个侍者，但是说24年当中，就是除具有一心光之外，芝麻须的功德就是没有见到。那么知法讲法，我超胜你，那么不作为你的仆人，如是就离开了这个本师。那么离开本师以后，本师的侍者就是要阿难做。当时阿难就问世尊：“那么三西比丘将来会就是说投生到何处呢？”那么世尊就告诉他：“三西比丘只有7天的寿命，死了以后就会投生到花园中的这个恶鬼。”投生为恶鬼。那么阿难就来到这个三西比丘之前，就给三西比丘讲：你应该有忏悔之心，应该有戒心，不然的话，世尊就是说你只有7天的寿命，你死了以后在花园中会投生为恶鬼的。把这些话就一五一十的告诉了他。告诉了他以后，三西比丘就想，有些时候他的谎言也可能是真的。不管是这7天当中怎么样，他就是要。就是谨慎的不吃饭，或者是受一些斋戒，谨慎做了以后7天以后再好好的修入它。因此，结果就是他在7天当中就未经迷失。他第什么马子的啥子的的，他你们等个上菜的第南蒙着的但是个给了。Lagbi karmate kakomias damat ba kakomias kakomion dik gelon lagbi karmate chizan tongo samda de chen tona si son di tazo che tonje maus di tazo de gelon lagbi karmate yedak jiwa de تسين ديفشي ده يدق استيوالنا ده ما تقدم رانا ده يدق غزو مردو با مسمى رج جنباشي استيبا تيستاوز استيوالنا صنريس 那么在7天当中，就是说迷睡精神心事，就是迷睡，就是未尽。那么到7天的早晨的时候，他感到非常的口渴。那么口渴之时，就是喝口水的时候，因这个就是为了消化，也就是为了喝到水之时，那么就气绝身亡。那么死后呢，就是花园中投生为具有这个9种丑相的一种恶鬼，投生为恶鬼。哦，是他第的lama tam bin zapsu la chondan thona rang ki rang la je tir daje rang ri lomi matak bayin je khongun zapala chon ni bi cha chonse che meto nyam ne labar ta yang yang ta ta ba ta tagnan ta shi gu ba yin res
因此，这个当我们将书生上司的行为看作过失的时候，就要在心里自我谴责的。这绝对是我自己的心是会掩饰不清净所导致的。上司的行为根本不会有一丝一毫的过失或缺点，从而对上司更加生起信心和关心景观的。人个年龄往的马吉尔，吃吧特别你吧层面的。दिन चलनी लोला चिबाए गेलों कारज़ा दुबी चिताने तुम बिन ज़पागयोर जिंथों इच्छर लगबर समने रंग की रानी दिन चु शीतेव जिंत करतेव लामा तंबाते तेव दगला लगबर ते तुझे दावा तर नाया छोर में से पर दक क्यों नगाज़ जिने शोवाते क्वेश्चन के Argoni Ndurvitila Vapra Zine Ndrayin Nyam de Samhe Tu Ziviti se Tontamine Hurdum So Shaguber Carte Lama Dawarangonjana Dachino Zine Shopi Ndrayi Tila Vapra Zine Hurdum Sha 如功德当中说，自己为条自心前，糜烂观察无量罪，三悉精通是二部，见思行为较诈想，三家思维该自过。此外，假如书生上司表面似乎对自己特别的憎恨，大发雷霆，我们也切切不可气急败坏，心里应当这样想：上司一定是看到我的某种过失，才如此这般的责骂于我。上司观察到以严厉呵斥方式调服自己的时机到了，这才这样精心挑化的。等到上司心情契合之时，再到上司面前做忏悔等。如功德当中说：倘若上司先愤怒，见机过失，何则调？时机成熟应忏悔，如是自责不琢磨，如是所宣。呀，对，今天的法就讲到此。Sunam de tamchil ziba ni de tomni ni bi janam pamchi jiga nanchi valve chuba chibin sole duwa dulvare go Oh